इस्त्री घिताड़ी गिर में हूँ सफाई रहिए लोग वेवाई आवे तो खाटला ना हजो वाली ना ओ हाँ हाँ परवा है तो सफाई कर दी प्यारी समझ गई लाड़ी दो ना આપણે માલાડી જા હા ઓજે હગા માર હોડે બેન જમાઈ તમે ખુરશીમાં તો બેજો જમાઈ પડી જાય ઉભો થઈ જાય એટલે ભાગી ગઈ ને સમજ રહ્યો ના આ છોરો પાગલ હે હું આ માર નાના ભાઈ છોરો એટલે તમને ખીસી ના ગાડું હે ગમ નહીં પડતો સાફ ખરાબ હા એટલે એવું ખરાબ હોય નું હે સસુર देखिए गई गिटारी पानी लाओ चला हगन पा जमाई ना देख तो कैसे शर्मा रहा है जा तांबड़ी घर में जाए पास में दे ओहो आना घर तो हम छिड़ो कई राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक कमजे बा कौन अब जाए पामड़ा अरे हमार सुनी जवाब ले अब जाए हैं हां हमार सुनी जवाब ले तो जमाई कहिया जमाई पिला है ना हगो है हैं हां हमको तो वो जवन जाओ केवल કોણ આ મોટી મોટી ફાકે હી अरे हमार गाम ना मेंबर है हां ફાકે મોટી મોટી હે मेंबर तेवा सावे फाकी मोटी मोटी काम ગાડી માં હાલો કરે હગા ए श्री घर में हूं घुसाई रही आवने हम आखो दड़ो जाजिस करे ये पागल है हूं तारो जो हारो गमने पड़तो तो नहीं आ नीचे बेवानो नीचे बे લાડી એવું કરે હે लाड़ी तमार नर्सिंग करे सेकंड ईयर में નર્સિંગ કરી નો કરે અમાર ઘેર તો ઠામડસ માં પડે सा या कॉफी मंगाऊं હા સાહા મંગાવો તો રે या ठंड मंगाऊं ના સા સમાતે श्री जा घर में जाने साहा मनाई नहीं ना जा बापा देसी मर जो कितने थोड़ो નિમળસ રાની તે હું કો જમાઈ ओ काई नहीं ठंडो ठंडो તમે દેશી દેશી वो हमणो मनी दे ओ ना ना ठंडो ठंडो प्ले स्ट्रिंग તમાર સુરી की गीताड़ी हमार सुरी घर में है बंडा इसे गीताड़ी अन्य तो केरे पूछिन पड़ने એટલે ए डोआ गीताड़ी मारी है सिर पर मारी मोइने तजी पन्नुंगा ते बीजो को या पन्नी जो गाबड़ दबी मारी जाऊंगा मो ए तो हकना रे हो ए डोआ ताने भी मारी ना कोई याद रख लीजे ना आ कोने रे तो कोने कौन सो आप जा એટલે તમે ए कौन है यो आ कोण है હું खबर મને खबर आ कोण है ए बाबा ए बाबा एड़ा मारी ना की ए बाबा याद रख लीजे मैं पागल हूं हमें जा आय तक नहीं जा ना ना बेबे एड़ा बाबा ने पणवा ने सुरे वो ने पणवा नकळा है जगे ने मन ना में मारी है सिर पर मारी ना सक जा प्राण चले जा पर हवाबाजी ना जाए आज અમે તગડી વાળી મહેનત કીધી અને તગડો વિડિયો બનાવજો તો તમે હો કે સપોર્ટ કરજો અને લાઈક કમેન્ટ અને શેર કરજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો ને આના વિડિયોનું ટાઇટલનું નામ હે ગીતા મારી હે તે ગીતા કીની હે મને નહીં ખબર પણ કહેવાય વિડિયો બનાવજો હે તો આ ભાઈ અમાર તે કટલે સિટી છે કે આપ જાય અહીંયા બી કઈ સાંભળી લો થોડું ને આ હે અમાર કમજીબો ને પિલાડી મેમ્બર સાહેબ हमारे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो आगे शेयर करो और मार चैनल में भी मु नाखूंगा आरजे बारा आदिवासी चैनल नाम है ना वीडियो बे चैनल में अपलोड थाएगा तो दब्बाइन शेयर करजो।